Hello friends, welcome to my channel. तो आरआरबी पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2025 ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ଜୁଲାଇ। 16 ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ଶୁଣୁଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ ଆ ପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରଆରବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ 246ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 33 पोस्ट होची, फार्मासिस्ट एंट्री गेट्स 100 पोस्ट होची, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 4टी, ईसीजी टेक्नीशियन 4टी, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 12टी पोस्ट आपण रहउची। आर एज 18 रु 40 वर्ष रहउची। आउ आपणकर पेमेंट लागुची 500 रुपीस, जोटा कि आपण माने एग्जाम दे साइला परे आपणकू रिटर्न हे जिवो ता पई। तो आ पई आपण माने प्रिपरेशन करंतु। जो माने आगु अप्लाई करियो चाहउछथि आ जो माने बैच जॉइन करियो चाहउ ए नंबर आपण मेसेज करि परिबे 6372270928 ए नंबर आपण मेसेज करि बैच जॉइन करि परिबे, प्रिपरेशन करि परिबे। ता से फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर आपणकर एलटी एनएम बैच भी आपण चलची ओ ट्रिपल एससी पई आ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पई भी आपण माने प्रिपरेशन करि परिबे। तो एटा इंपोर्टेंट अपडेट आपण मन पई कि प्रिपरेशन करतंतु। आर भी आपण नोटिफिकेशन केतବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି ନୋଟିଫିକେସନ୍। 16 ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। 16 ଜୁଲାଇ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। 16 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆରଆରବି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।